confident न लागे इन सब कठिन का सामना करना पड़ रहा है सिविल सोसाइटी और किमान कंज्यूमर আছে আমি খানরা যেটো আমার ইটো আজি আগবে একটা আমার কিতাব লিখিকেনা আছে ইটো সব মানুষকে এটা লিখিকেনা আছে ফুল এডুকেশন এগেইনস্ট স্মার্ট মিটার ইনস্টলেশন program da information dia ni sina kiman tu aise খুশি পাইছে dia better inaka ase duane mohan program start kori jabo time bit pumpi ase duane aji laga program moi inaka orai dia ase mass relay against smart meter installation date 22 June 2026 venue Helipad ground time 11 am Soching Wayak chairperson Bajay Yangsong vice president Nyanba General Nokthai Anok general secretary Duiwala Yublak O Kamjai advisor KU Mununit Anbon Ngawilak Bajay Chingni president KU Mununit Ngawilak na Jamai Keniske Mununit Nima GB Union Muntown Lima Mun Area Students Union Palima Tafi Area Students Union Ngama Bajay Tingthok Advisor KU Mun Unit Wokma Bajay Kenyai on behalf of 11 Ward Muntown Palima Secretary Rima Ngama Akunga Tuidima Yupa Sola Tawhima Number Wokma memorandum singina yang boy first phase education report atau salah tawa DC office atau soyang atau mana enggak taidam mulan yang mau bukai program nijun itu hati sok asih itu kare NB itu napuri thegibo itu kare program de thaga nisna dui banga yoblak pajai o kamjai advisor KU Mununit itu apa ke time dia Sembilan ke kawang yang mengonang itu ke kawang ke mana pai wong yu ayu peri. Haleluya, haleluya. Ya sanya le wong iman saya tangga. Nang ya ha cawe yong ka. Ayang atau tu suman suman so. Aduh ayong nang tik angka. Teman de sip sipa, teman de ya yang lai ba. Tahu teman na. Lima cuan dai lak tu su. Sembilan ke nang ya tepan payang. Nang mo sip si mo iman ang anong yu ba. Si sumin me yo puai. Ubayang puai. Tahu saya nang mengayak. Amin. Tadi dah mengin pahapu kia. Yuk tamu buat minum panang kamu jenak muiman. Weda ini dah ase. Itu berapa? Itu partakers hanya request kuri ase. Isi time dah lobo. Lob short break lagi na. Amian program jadi khatam noi. Program itu khatam lagi na. Amian really tadi DC office tak cawle ase. Dua hari time busy na lagi na. Short short te lobby aro address naguri thakbi koina itu chanai dia ase program number 2 ambon ngawilak Bajay Chingni president KU Mununit sa president marki paparna tenye mu tong panye mu ya chimpu muôn tahun mà ai yêu ngắn ada orang panggil katakan hangsin na tani atau nyui jeng mà konyak panggil ta yamai tu hangi pa smart meter pa ko ya bai atau walan si yamai atau ma ngoi ka ke pang ma public la na yong ma pang halat yang si yang sa yui ma sa yang pe la ne tinong mo po yamai tinong mo po yamai sa public la ko ngu ngai yang tani atau macam metam ngono to kai tani damana hangi paling hangi pangau atau tui ne bang lak ayang atau ma kiam tayang temada yamai hangi atau villa kumpung la temada hangi mai atau ya la kumpung to kai sa temana mayang ti la mo pa to pa anu tui yang atau balam mi ji ba jing mai mung mai ba hangi pa temada yamai atau ya to pa jing imat ya to tamlak ayang teman mong lo alang ba hanggang mo ya atau ba sa yilak dila teman atau ngawin nang ano yilak atau ngawin lak okay sa atau me au ya pa ya kiman sun ay ka nase itia last tak
Amakan to le ita DC office pe usisin ne ka jai ke na itu jaga te pandana burin na so kyo bole se itu gane ita kiman tu na hai ke na se so manukan to logo te jabo ero ekta du tapi ne rukai na itu ka jai jabo ne bole moi welcome interest iman bodis Inyong Phanang, thank you. Các tay đâm ngốc kia. Sa tay đâm number lim. Ngau yang kan. Number cha me. Genes ke moon unit. Sa genes ke moon unit ni papar. Mix. Isi busu jungwe ba President konyak yonen mo yonet chibi yonen mon hai tepi area student yonen NYJ konyak yonen mo yonet 11 watt winywe balan hayang ai chimbu asai ta bang simpana awang ne tani teman mas really de paibu asai ta minyong phanang hang ne smart meter me ngai bu sangsiya winywe balan jing saha yiti winywe balan jing saha 상시 내 이제 하양보이 때만 에세이 진 상시 뭐나 더니 하동매 그냥 유부스가 보면네 또만 뭐년에 깨네 란도도 많이 담비게 담부지네 민용고 하나 그냥 빵유와 주대양에 깨네세 뭐년에 란도만오 더니 니 목수부가 다 보면은 더거이 또 먹마이세 하다오 그냥 빵유와 밀명하러 지내세 용어는 Tenibu, lili hanang olak na ngai busi. Kang sumeja sang bujing ne. Tiba men hai, garment de mong yumai bu hau bungona. Smart meter installation siang me, teman mon me. Saha labu, yuji. India Public asai mong yumai bu. India Public asai mong yumai hiang labu ngena. India me Public mong yumai tengku de. Mi garment public ba. Mi garment ba public phong de yubu ngi nang kyo le puja me yubi me Andhra Pradesh me pangyu ha la do bu de alang ki mu chol lak se garment ka ya chanyang ki Tamil Nadu me 20,000 project smart meter project cancel ne myang bu ngi nang kyo hama taman garment ka ya hamna public 상내 항내 때만 가면 가야 public 상내 상부 봉대 이유 부시 미알로 가동유 electricity pay hay 증유에나 하양보이 때만나 미 증유에 부신나 마이마이 electricity 만존 용의 파워에 하나 만나 난난다에 미동매 팔라네 몸불란 Dui hawahala hangga jingwe opaksi. Lepu jame light bill 400 se pay wapu hangsin da ongusi. Smart meter sayang pay me. Numano yu bill pay wande singnang. Mi steta government kaya free electricity yes kama unit halan public de free me halak se hai jaige Taulai ma tamande hanghi smart meter awya phabu chiangme awya phabu kaya konyak samsi na tambusi ayang lepu jame pangnu ha tamano wan bien phalak ya phabu myang ma tamano bapungana tamana linglak tu sawo tamana khaksu linglak bongkong takai tamana hanghi linglak kai hata bongkong tamana khaksu linglak bongkong takai konyak sekolan asai minne hayang pangnyuha minme garment de bill de menna smart meter installation kensan ne meng kai se hayang alang hangka chona ngo tautriye chona tampa se ngawa tamna angaw halan thank you sa tay đâm number nyi mo ko ya number nyi mo ko ya GB unit first of all सबका अटैच नकरिबो आगे दे खरा कुराखान अटैच करि दिजे ये दे कोन्या के नयगना सब जमा कुराखान ने हिंदी नागामिस ते कोबो केले मानो सोशल मीडिया पे अगर
किसी को ऑनलाइन सब इसमें हिंदी तो जानकारी होता होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबके इनका जमा पूरा करने थैंक यू। मोबाइल लगा जगह दे मानो स्मार्ट हुआ है, रोड कम्युनिकेशन ठीक ना है, और मोबाइल टावर ठीक ना है, itu maju dan muhan manual smart wana itu smart meter laga तो मुहान ठीक ना है, इधर करेना पब्लिक रैली निकालो ऐसे, और दूसरा तो क्या सब बोले तो मुहान भावना कुछ सब पहला नॉन के हाँ AI PHS itu child fingerprint करा दो मोन सेकंड दिमाग हाँ itu दूसरा दे इलेक्ट्रॉन दे आधार कार्ड लिंक करा किले माने आधार कार्ड दे और इलेक्ट्रॉन दे एक ता तेरा वोट मिली ले भी इधर डिलीट हो जाए, इधर गाने वोट द फर्स्ट बार ऐसे दूसरा डिस्ट्रिक्ट लाइन इधर गाने में मुखान के हाँ इधर चुनाव किया से, और दूसरे जॉब करते टावर ठीक नहीं कुल बात जगह पे वोकी टोकी धुनी ना आसे इधर जगह पे जीव स्कूल में हो रहा है मुखान इतु लगा, इन सब कटु का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरा में क्या है, पंजाब राजस्थान हरियाणा बिहार यूपी चेन्नई अनेक जगह पे हमारे को वो स्मार्ट मीटर तोड़ फोड़ का फेंका हुआ सोशल मीडिया में टेलीविजन में हर व्यक्ति ने देखा होगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। तो यह सबसे बैकवर्ड जो कि बर्मा से सीमा पड़ता है, वहां पे टावर नहीं है, बिजली नहीं है, वहां पे इंसानी स्मार्ट नहीं है, तो यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी नहीं है। पहले जो है 500 से 600 पीस में इलेक्ट्रिक पीस आया था हमारे पास, तो अभी स्मार्ट मीटर लगाने के बाद 2000 से लेकर 2000 3000 ऐसे भर गया। इसलिए पब्लिक का कहना है कि घर में IET इम्प्रोवाइज डिवाइस वो हटा दो, और दूसरा बम लगा रखा है, पब्लिक का परेशान हुई है। दूसरा में है हमारा पार्लियामेंट में पास किया नहीं चाह रहा है, वो पार्लियामेंट का कहना है कि चीज नया वेलिंगली लगाना चाहता है वो स्मार्ट मीटर लगा सकता है। फिर यहाँ पर चौथी मोहन जिला में किस डिपार्टमेंट कोई भी डिपार्टमेंट हो टीसी का सब बिना कंसल्ट करके वो हमारे को स्मार्ट मीटर लगाया जाता है। तो हम रिप्रेजेंटेशन के थ्रू से सिविल ऑर्गेनाइजेशन ने जो है रिप्रेजेंटेशन दिया है, इसके बाद अल्टीमेटम देने का बावजूद दूसरा दिन हमारे को अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए बुलाया जाता है, तो हम किसी ने भी रिसीव किया नहीं है। तो हमारा समस्या हमारा प्रॉब्लम इस प्रकार का है बोल के आप सबको जनाई दे रहा हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। सबके खुशी बा जानाय दी जे आजि आगाने अच्छा शॉर्ट को बगार बा कथा तो बिसि खाता बुइ दी जे स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन दो इथिया RDSS लगा स्कीम लगा अंडर ला से तो 2022 के इंप्लीमेंट हुआ ला से, तो मोहन दो सबसे रूरल एरिया सबसे बैकवर्ड एरिया दे से मोहन, और दूसरा डेवलपमेंटल कुछ बोले तो मोहन दो होता ही पीछे के थाके बोले भी 2022 के इंप्लीमेंट हुआ लगा जो स्कीम दो इदो कंपनी एकता इदो एडवांस मीटर इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विस प्रोवाइडर गुने दुकान पर लुगिना आसे, तो इदो तो मोहन दो टेस्ट सब्जेक्ट निसना अदो इथा मोला अगिला स्पीकर बगवाला निसना PBL ए वाइ द बायोमेट्रिक और इदो GPS मैपिंग की गन बुरा लगा इदो लगा निसना टेस्ट सब्जेक्ट निसना मोहन के तो सब चीज थे फाल वाला जिसके तो बिया होबो ना फाल होबो हुआ के तो अमी खान आगे दे ना, तो आज भी जो मीटर इंस्टॉलेशन करने मान इना जमा हुआ तो फाल नवा जमा हुआ लास मान 500 दिया जगह के 2000 आई से कुनवा प्राइवेट सेक्टर के कुनवा हाजिरा ग्रुप जगह खान 500 की नका दिबो वारम दे 2000 गुट पादिबो एदु तु जमा ब्रा मान इना आला से बोले भी आज इना जमा हो सु इना मान चाइ जा दिन निसना की खान गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डैमेज गुरबो की हम गुरबो ना नाइट पीसफुली मान जागिना किसी के मेमोरेंडम होबी ऑलरेडी होबी रिपोर्ट इना सबमिट करिगिना इदु ओपोर्टे मान दूसरा दिन दे जानाय दिबो कोइना इमान मोला कथा दो खत्म गइसे। थैंक यू। Tapi ya, tapi resmi
सबसे रेस्पेक्ट दिया जाए पर्सनली एड्रेस नकरेब टाइम खाब मैं अलग जाना কৈ দিব ये स्मार्ट मीटर ना किदे कोनटू डिपार्टमेंट दे कोनटू एडमिनिस्ट्रेशन दे कंसल्टेशन थाका नाय अवेयरनेस थाका नाय तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बा इदा मैं दुईटा पॉइंट কৈ দিব रूल्स एंड रेगुलेशंस इदु स्मार्ट मीटर आर दे नंबर 1 दे नो फोर्स रिप्लेसमेंट इदा अमन मैनुअल चलाई रखा दे स्मार्ट मीटर आइगना फोर्सफुली अमन कंज्यूमर गांधी किदा भी ना फोर्सफुली दो रिप्लेस करना पारो पॉइंट नंबर 1 इदु सेकंड दे कंज्यूमर राइट सेक्शन 47(5) दे आजकी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 दे कोनाकी कंज्यूमर राइट्स इज कुंदुला मैनुअल बा दिबुना स्मार्ट मीटर बा अनियन बिल दिबु अनियन इदु कंज्यूमर राइट आजे इदु अमन फर्स्ट इदु जानि लबो आरो इदा हुनि आजे कि अलग स्टेट कंदो 2200 मेगावाट दी आजे फ्री दे फैमिली दे वेरेस अमन इदु मीटर लगा बिछि दे दो डबल नयना ट्रिपल किलो होला आजे मला बिल दो क्वेश्चन नंबर 1 इदु इदु दो अवेयरनेस इदु हागा नाय अमन बि जानि लबि आरो वी स्ट्रांगली अपोज कंडेम करे आजे इदु स्मार्ट मीटर दे आरो मैं खुशी पाए जे अमन सब 1 किलो दे ना चामा होई किना प्रोटेस्ट रैली एनगा चावले मन मानु सब मन एकी मिला गने बिसि खुशी पाए जे ऑर्गेनाइजिंग टीम गने बि खुशी पाए जे we on behalf of Tapki area student along with 12 subordinate strongly condemn and oppose this smart meter. With this I conclude my speech. Thank you. Sa item number nga mangubuge pa jay tingthok advisor kayu mun unit side he papak address no kori thakibo ami sochoti jabo parliament to mandatory no hoy bagine parliament bi pass kora ase kintu to mandatory no hoy to parliament bi pass korise जबरदस्ती करा तो रॉन्ग है सर नंबर 1 नंबर 2 ते ओला तो पूर्व बोलो तो पब्लिक अवेयरनेस एतो प्रोग्राम থাকিব লাগে स्मार्ट मीटर तो हालिया तो एनेका होबो एटा होबो बातोले एतो तो है पब्लिक अवेयरनेस एतो दियाने जना दिगले तारीख करा तो रॉन्ग আছে 3D consumer का लगा नॉलेज থাকিব লাগে consumer লগতে नॉलेज নাই তাখন अलग अगर पोर्टफोलियो आइकने मालिक नथका काका नोकने ताখন पोर्टफोलियो आइकने ताখন तो स्मार्ट मीटर बॉक्स खाली दिया तो खाली আছে এইটোই নয় তোনা তো কোনবা কোর্ট তো রাখি দি কোনবা কোর্ট তো লৈ যায় এতো কত কানে রাখিছে এতো তো ঠিক নাই এতো তো খালি আছে আৰু এটো নয় এটোতে আপনাকে ফটো পিছুটি আৰু তার কান্ড স্মার্ট মিটার মাইগ্রেশন ফর্ম তো কোনাতে তো ফর্ম সাইন কৰি আছে এটো সাইন কৰাটো হলে অনলি কনজিউমার রাইট সাইন কৰিব লাগে কোনা তাইখানি আৰু তাইখানি সাইন কৰি কিনে আৰু এনেকা কোৰ্টতে ৰাখি দি আৰু মালিক নাথাকিলে এনেকা ইয়াতো খালি আছে এটো তাইখান লগতে এফআইআর কি আমাক তো দিব পাৰিব কিলে এটো তো তাইখান লগাই তো রাইট নাই কিলে তাকে একটা সাইন কনজিউমার সাইন দিতে গেল সাইন করা তো এটো খালি আছে রে এটো পচুরি কেস তাকে আৰু দিব পাৰিব খালি আছে আৰু ফোর্ডে আছে পয়সা কিস্তি দিয়ে তো অ্যাকসেপ্ট করে না দে কিলে মন দিয়ে তো আনি আছে মন পাবলিক তো কিলে অ্যাকসেপ্ট করব পয়সা কিস্তি তো এটা তো অ্যাকসেপ্ট করে না তো অনেক টিমাপর কইমা দিয়ে এটো একটা দুটা ফোর্ডে এটো পুরা নয় এনরা শুরু করা আছে তো মন দিয়ে আনি আছে এটো তো এলে পয়সা চার্জ করা তো অ্যাকসেপ্ট নকরালো আমাখান বি অ্যাকসেপ্ট নকরব লাগে এটো তো কালি আছে আৰু নাম্বার 5 আছে এটো ডিপার্টমেন্ট লাগা আছে বলি তো ডিপার্টমেন্টে লাইনম্যান আৰু চকাটি পিছে আছে তাইখান লাগা দিবে না কিন্তু এনে টিখা লাগতে কিলে এটো স্মার্ট মিটার বক্স তো এটো ঠালিব লাগি আছে এটো কাৰণে ডিপার্টমেন্ট দলে রেস্ট নলব রেস্ট মানুহ চুপৰ মাৰি তো কোনে রেস্ট লব এটো কালি আছে নাম্বার 5 তে আৰু নাম্বার 6 তে আছে এটো বিল বনা তো কোন মিশন লয় আমাকে ফোর্ডে হাতে তো তাইখান কই
এইটো দিলে পোষ্টপেড আছে প্ৰিপেড নহয় কয় কিন্তু এতিয়া বিল ওলাটোলে প্ৰিপেড ওলাইছে কি আছে কোৱা যেন তাইখন কৈ আছে টেকনিক্যাল প্ৰব্লেম আছে তো টেকনিক্যাল প্ৰব্লেমটো একটা দুটাৰ কৰি টেকনিক্যাল প্ৰব্লেমটো ওলাত পইচাটো কোন দিব পাব্লিক দিব না কোন দিব এইটোতো কামটি আছে নে আৰু আমাজন পয়লা আমার একটা নম্বর আদি করছে পয়লা করে আমাজন মন্দির সোসাইটি নওয়া 18 লেন করা ইলেকট্রাল সাউন্ড সিস্টেম 18 লেন করা আমার মন্দির পুলিশে 200 নাগালেন্ডে করা নাই আৰু তুমি যদি সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে DHS এটো কার্ড অনলাইন লওয়া আমার মন্দির লৈ আছে 200 কে লওয়া নাই এতিয়া ইটো বি আমার মন্দির মন্দির টাচপিন হয় তো নাগালেন্ডে টাচপিন হয় তো টাচপিন নিশান আৰু মুসলিমে কিমান মুসলিম আমার কিন্তু আমার গ্রামের লগতে জবাব দিব মই আজি ইয়াতে আহানো ইয়াতে আমার চুপ আহানো আমার চিফ ইঞ্জিনিয়ার অরত ডিএনআর ডিপার্টমেন্ট অফ ফার্মার গভর্নমেন্ট অফ নাগাল্যান্ড তাই লগতে একটু জানাই কি আছে আমার মোট পাবলিক খান আমার এইটো স্পট মিলে আমার এইটো না লাগে এইটো আমার মঞ্জুর নাই জলদি এইটো রিমুভ করিবি কই কিনা আমার পাবলিক সব ইয়াতে এনেকা খারাপ করেছে আৰু পাব্লিক মানুষের আমার সব এই যে রিমোট পুরাটা আমার একেলগতে খারাপ করব একেলগতে আমার কথা করব একেলগতে একটু কাম করব আৰু আজি আমার এডমিনিস্ট্রেশন লগতে একটু কি আছে আৰু আমার টাইম দিব এইটো মাজতে ওলালাই আৰু রিমোট পুরা লাগলে যাতে মন্দির দিতে থাকা পাব্লিক মানুষের সব আমার ঘটাইব আৰু আমার নিজকে কাম করব আমার নিজকে একশন লব কইনা পাব্লিক মানুষের সবকে একটু জানাই কি আছে ওই চিন্তা করা করবো একটু সব পাব্লিক মানুষের এক কিলোমিটার মধ্যে আওয়াজ দিবে ইসলাম लीडर नहीं चाहिए नहीं चाहिए इस्लाम लीडर नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए इस्लाम लीडर जल्दी हटाओ हटाओ इस्लाम लीडर जल्दी हटाओ हटाओ
babu mai kan. Thank you. Kita mohon maaf. Jadi yang program project ini dulu. Namun proses ini office jawab. Kamu akan berapa? Edisi ke kue kena? Edisi ke mana lagi? तो আমি kan তো নিজে খাইব বুঝিনা আমরা kan কিছু খবর চালাই দি আছে যে আমি kan রেলি যাব যাই কিনা আমি kan ফার্স্ট ফেজ এডুকেশন আগা রিপোর্ট কি আছে ডিসি অফিস থেকে সাবমিট করলে মহন একই লগত রেলি পড়া থাকব Hello.
চব এতিয়া ছুটি নহ'ব মন প্ৰগ্ৰাম খতম হোৱা নাই টিম বিয়া হ'লিবি কিমান জুম টাইম দিছে খুচি পাইছে কিন্তু আপুনি লগা কিচিন কাৰণে নহয় চব পাব্লিক কাৰণে আছে এতিয়া টাইম দি কিনে এতিয়া আহিছে এতিয়া আমি খান লগা মন বিষাটো কি আছে আমি খান লগা দুখ কি আছে এইটো এতিয়া ছেক্ৰেটাৰী বা এইটো ভৰাই দিব না এডিচিকে এইটো এনঅভাৰ কৰিব এইটো মানে চব এইটো খতম নোহোৱা তাকটো ৰিভিউতে এইটো জনাই দিয়া আছে হেল্ল' চব মানুহ অলপ দূৰ থাকিলে অলপ বস্তু উঠাইলে ভাল হ'ব অপচিনে হাতৰ নিদে চিনগাই ইয়ে আজি আমাৰ মাছ ৰেলি বোৱা লগা দিন দে আজি আমাৰ যি যি ডকুমেণ্টছ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে আমাৰ ছাবমিট কৰিবলৈ আছে এইটো আমাৰ কৰিনে জনাই দিব এইটো ইয়ে আমি খান আজি মাছ ৰেলি বোৱাটো First day, amahan power department day representation ekta dishe. Itu bujide amahan ultimatum dishe. Aji aman mass really boy ase. So aji aman Mohon town the boa laga civil society aru kiman consumer ase. Ami khan bra jijo aman itu aji arupe ekta aman kitab likhigena ase. Itu so manu ke ina likhigena ase re gugena ami itu purigena janai di ase re. To the Deputy Commissioner Mon Nagaland, subject expression of this agreement and dissatisfaction with the response of the Power Department wide number IGG 08/2026 and 27/107, dated 20 June 2026, and report of the post-phase peaceful agitation against smart meter installation. Sure. With due respect, the Kunyak Union Mon Unit, along with the Mon Block Civil Society, wishes to express its strong disagreement and dissatisfaction with the response issued by the Executive Engineer Mon Electrical Division, while letter number MET/G 08/2026 and 2027, Fleet 107, dated 20 June 2026. Regarding the installations of smart meter in Mon district. While we acknowledge the department apology for the lack of adequate public awareness and its assurance to conduct awareness campaign, we are deeply concerned that the core issue raised by the public has not been addressed. The response merely states that the matter has been referred to higher authorities and that the department is not in a position to remove the smart meters without approval from the competent authority. This reply failed to provide a concrete solution or timeline regarding the public demand for the immediate removal of the smart meter already installed in the district. The Kunyak Union Mon Unit and Mon Block Civil Society reiterate that the smart meter installation was undertaken without obtaining the informed consent of the consumers and without conducting adequate public consultations and awareness programs. Therefore, the public continues to oppose the implementation of the smart metering program in Mon district. In view of this unsatisfactory response received from the department and upon the expire of the 10 days ultimatum previously served, the Kunyak Union Mon Unit and the Mon Block Civil Society organized the first phase peaceful agitation on 22nd June 2026. The agitation was conducted peacefully and democratically with active participation from various sections of societies, reflecting the collective concern and resentment of the people against the smart meter installation. The agitation remained peaceful throughout and no untoward incident was reported. The participating organizations remained committed to maintaining law and order while pursuing the legitimate concern of the people through democratic means. Therefore,
through your good office, we once again request the concerned department and the government to immediately initiate the removal of all installed smart meters within 3 days from the date of receipt of this letter. Failure to address the genuine concern of the public within the estimated period may compel the Konyak Union, Mon Unit and the Mon Bloc civil society to intensify democratic form of agitation in consultation with the public. We respectfully request your kind interventions in this matter and urge the concerned authorities to take immediate and appropriate action in the interest of public welfare and maintaining public confidence. Kogina na likhigina ase yete ami khan Konyak Union Mon Unit aro Konyak Sako Khum Mon Unit Mon Area Student Union Tapi Area Student Union GP Union Mon Town Student Union Mon Chamber of Commerce and Industry aro Mon Town thaga 11 ward ko idu sign korigena aji idu submit kori di ase. Sa hatong mga Konyak pangmala nga mga dyan, administration ikaw mabusa ito mga papo mga ngaw hangkin nila kay hatong hintalak ano ito yung nang kusidiya ito lang hatong ito yung mukha ito na mga awi ito hatong hangkiya ikila kacaw sa ito pangmala tiyo po ito kaya ito mga awong sa netam nagi sa Yede aru মই নাকনি সু কই দি আছে আজি আমন peaceful mass rally boy আছে জিটো আমন ডকুমেন্ট সাবমিট কৰি আছে ইটুকে আমলা administration পৰা response দিয়া tak mon town de kiman consumer gord install hoikina আছে smart meter কোনোবি হাত না ধরিবি আমি খান response না পাদক নিচা হাত লো ধরিকিনা ইটু বিয়া না করবি জিটো response দিব ইটু ওপৰতে আমি খান ডিসিশন লব দে কইনা ইটু এটা জানাই দি আছে আমি kan secretary pra puri dian jina apni kan la jiman aru business store mogan la district administration hati punji je ami kan wali jina concerned department aru state government ke ka punja ji wo na direction is thank you सबके खुशी बात जनाइ दिया से जो इতিয়া আমি গান প্রোগ্রাম কনক্লুড করলে আমি গান প্রেসিডেন্ট দ্বারা প্রে করিনা প্রোগ্রাম এর ডিসকাস করব yo boleh sambil yo kuala